motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Yun, what's up mga kalodi loads? Another satisfy na naman today. And yun, talagang nakakapagod kanina mga loads. Ayun, saksiyan pala natin ngayon kanina. Meron pala akong alaga kanina. Kaya panuorin muna natin guys. Kasi nakakatawa, kuwela talaga. Yun lang, subaybayan natin kung ano ang ginagawa ng ating mga kulit na alaga guys. Natin, watch and learn. Yun lang. Ayun guys, oh, niloloko niya yung ano, niloloko niya si Apo. Kinukulit na naman niya. Ayun guys, kinukulit niya, oh. Kulit pa talaga itong ako na kasi ligira. Oh, niloloko niya guys, oh. Niloloko. Pabalikan na naman yan, no? Kulok ko yan, eh. Oh. Kita natin, guys. Kalodi loads. Tingnan natin. Niloloko na naman yan, eh. Tingnan, guys. Niloloko na naman yan. Papaikot-ikot. Niloloko niya, oh. Ayan. Hello, how are you? How are you? Hello. Ito, lumapit din, oh. Ayan, oh. 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 Ayan, niloloko niya talaga, oh. Ayan, guys, oh. Kung hindi niya titigilan kulitin to, si Ako. Oh, nilolokong daro. Ming! Oh, ayan. Negra, come. Negra. Oo. Ay, niloloko ka? Ha? Ano naman? Oo, niloloko. Oo. Oo, ayun guys. Baliw talaga to. Nagpabaliw-baliw na naman. Guys, tingnan nyo. Niloloko si Apong. Ano? Ayan, banatan mo na po ang. Ayan. Oh, negra. Oh, ni-play niya si ano. Ayan guys, oh. Loloko niya talaga mamaya. Negra. Come, negra. Negra. Come. Come, negra. Negra. Oh. How are you? Ito. Kita pegang play. Ayan guys. Ito pang negra na to. Oh, negra. Oh. Ayan. Niloloko ka niya? Ayan, tingnan mo. Tingnan mo. Good girl. Good girl. Tingnan camera. Good girl. Oo. Ayan si Apo. Apo. Tigra ako. Tigra. Come. Tigra. Niloloko ko na. Niloloko ko niyan. Nigra. Oo. Nigra. Come. Yan ay. Niloloko ka niya, Miming? Niloloko ka niya? Niloloko ka niya. Come, Nigra. Come. Nigra.